Good guys, may huli akong lapu-lapu. Hindi nakapag-video kanina sa laot kasi ulan ng ulan. Huli tayo ng medyo malaki. Oh guys. Hey guys. Lapu-lapu guys. Hoy, right. Mas kurto guys, may higit 1 kilo. Guys, ang laki. Ayan guys, oh. Guys, oh, may 1 kilo yan. Tapos ayun pa isa guys. Lalagay natin sa biyayan guys para mabuhay. Yan guys, lalagay natin sa ating biyayan guys. Ito guys, oh. Oh, kalbo. Oh, guys. Lapu guys. Guys, ang malaki guys. Lapu-lapu. Oh guys, oh. Oh. Oh guys. Aray, aray. Lo. 4. 5. Yung iba maliliit na guys. 6. Ito. 8. 9. 10. Isa. 2. 3. 4. 5. 7 guys. At isang bagaong. Yan guys. Bubuhayin ko muna bago ibenta. Ayan guys.